MDC 5 জন ফাইনাই 6 জন ফাইনাই 4 জন ফাইনাই না ও 2021 সিমি সাউই ফেম নাম্বার 1 ইনকাই তাওফান খরচমন থানাই দं थांया नाबले कारण ओ टिप्रा मथा इंखाबले बुबाग्रा बाय दिदुसा जों टिप्रा सारकेता म फालजाकनाय मानि दिंसि जों टिप्रा सा मानि जरा लिडार उंनाय दं टिप्रा सानि बागै सामुं दांनाय हिनै सुमाय दांनाय फायनाय दं जों खायता म फालै जाजाकनाय मानि दिंसिबा कयेक जनाना आं इरुमनो गुनै गोथामनो हिनै रगमाबो दङ आनचरायनि बादेफोर रग बन्द निजेनि दल दङैसे जेथाक्ला लामा कररनाय Amshogo Chumui tibini Dadak-Sidak Pandao ange tinishni logi tongo ADC ni administration ni MDC Direndra Debbarma gesang tini bini thane thaja thaine sing saiman laena borong ni party ni toi hayake batabuk tamo sini je social media rogo je choli tong mani oborok ni bagai sing saiman laen bini thane gesang puila no sarno sini channel lamshogo sarno lamshogo sin chumui pongka narono pongka Hingkai seng puila no sarno sengna musung mani hingkai o ko je chongbari pai mani ulo je MDC man mani hingkai tabuk sik jorate enung to ADC ni MDC hingkai mane tabuk sik jorate bahai choli tong samung rok tai mane agi je mani je samung rok tong mani je engya rok abrok busik jorate tabuk aguk khatai busik jorate aguk nai tabuk je naikol jagai tong mani je tang botang rok tong mani ya boro actually पहिलाना हामबायरिओ नरक चुमुई टिभि नि कटमा थुमनाय रकनो जे चिनि टिटि एडिसि चुंतो 2021 नि सिमि फायो गाबन सिगां जे उंमानि तो उंगैनो थांका अनेक लिलि तामहिने बनो लिलि लालाय खलायै आबो चलिनो थांका आबनो ताय सालिया 2021 जों बुआग्रा बाय दुदुलजाकसिन टिप्रा मथा जों हाफांगो फायका लुकुरकनि मुक्ति लुकुरकनि माने कलम तिनि बथायिङै जों फायका एक्चुअली पहिला अबन सानामु संगो जों जे एमडीसी इंमानि आबो लुकुनि कलम तिनि बथायसि एंखाय जोंबो गसिजाक जों जे मानसाक चिन्ति प्रासानि जों जालनो जों बाहायकि फिवकनाय जों साइटकलायनाय आबो खलायनाय हिनै पहिला हंगाखाय जों टिप्रासानो बाहायके एडभान्स खायनाय बा टिप्रासा एलाकानि माने उन्नत बाहायकि खायनाय आबनो वानसुंना थांकेनो चिनि थानिवो याप्रिसाना थांगारे जों तके सेलेंका माहिंगु बाहायके हिमके जों स्टेटनि गभर्नमेन्ट माने स्टेट गभर्नमेन्टनि जे पार्सेन्टेज जों जे बाजेट मानमानि एडिसिव आबो आमुसुखे बेले वाना मानि सिंसा मात्र 2% सामथिं मानो जेमन थानायो 22 स्टेटनि चिनि बाजेट 21-22 नि बाजेट जों सानका बरं थानि प्राय 900 कोटी हाय सानका इनके चोनर बरक इसु खलायके प्राय 600 कोटी इनके 600 कोटी चिनि बागै हिने बरक बाजेट स्नामफानो किन्तु आपनो सम्पूर्ण चुनो याफालिया थानाय बनरगनो खाचिनि थानिबो ताय 134 कोटी मतो चुनो रिलिया इनके आबो कायसा इतिहास ओंगै थांगो आबहाय खलायै जोंनोखा एडिसिनि बयसताव प्राय 37-38 बछर प्रत्येकटा बछरनि जे एडिसिनि बाजेट न बरक 50 कोटी 100 कोटी 80 कोटी खलाय खलायै स्टेट गभर्नमेन्ट रक आबनो नारुक तनरिव किन्तु रिजन तामो संकाकाय आबनि उत्तर जोंकुनो माया हाय खलायमां जोंताव प्राय 900 कोटी मतो स्टेट गभर्नमेन्ट थानियो जों ओ एडिसि जेफोर आसायो आफरन चिमि जे बाजेट चेंजागो आफरन चिमि जोंताबुक मानथाय थानायबो जों प्राय 134 कोटी मतो रां मानलिया गेताबुक जों जतन साइमानो एवं किसा सिकां चिनि बाजेट न एडिसिनि जे बाजेट न जों चिनि टिटि एडिसिनि अनारेबल सीएम बबो डाइरेक्ट मीडिया थ्रू बा बिन सोशल मीडिया तो मिया रगबो जों भिडियो रक पोस्ट खालायलायका जतन सिटं टिप्रासार खिनि एंके ताबुक नायदि जे 2% जों मान माने आर आंनोसे 87% चिनि कर्मचारी सैलारि उथां एंके जों ताय 13% में जों ताम खायनाय हाइफानो जों जे मानसाक आवबायना जों तुइ रगबो जे मानसाक जे चुकसा कुरिन बिसिं कुरि बर तंग हिने रुतु करि लायो इनका ताबुक त्रिपुरानि 70% त्रिपुरा स्टेटनि भौगोलिक अवस्थान चिनि टिटि एडिसि एरिया इनका लामाबो जेहेतु चिनि कुबां इनका जों आवबायलै 13 टाका रां बेले जों ताम खायमाननाय आव बेले वाना मन सिंसा
এবং যত্তনলাই লাসিমা সিংসাংখা ও অমাসনি ও তালনি খবর কর্মচারী রগনি স্যালারিসে রাং রহজাগলিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট নাই আব বেলাই লাসিমা সিংসা বেলে মানে কতই বসানো ফানসে কতই বুমা আসুক সাতো গিয়ানা এনকে যে তাবুক তামহিনাই রাজ্যনি যে হাপাঙো তংনাই सबका साथ सबका विकास हिनै सबका साथ विश्वासिन सानाय रक चिरिकनाय रक बरकनि थानिबो आं अबस सानार मुसुङो माने निजनक किसा बरक आपग्रेड खायि लुकुरंनो ता आपग्रेड खायमायानो निजनो आपग्रेड खाय बरक जदि वान सुगै जोंबा तिप्रासा एलाकानि नेतानो तिप्रासारन सुनो बुद्रिबो एमएलए मन्त्रि स्नामो फाइदि चंति प्रासारंनि जुंजाला किसा नाइलेनो कक सालायनो बाहाय के चिनि एडिसिरो अमति इं तंखा चिन ताकुक सं हे चिनि माफासं हेने बरक जदि कक थाइसासक साकांके बेले मोजां खामु दुइ दिन अधिवेशनका राज्य नेताबो अधिवेशन चलि दङो मियाबाई सम्भवत सालताम सालनै मियाबाई गे तिनिबो बन्दं खाना गे खानाबते चलि फेनाय 14 तारिख जरा आंना किन्तु तावसा फन्द नुगिया खोजे टिटि एडिसिनि कोनो एमएलए कोनो तिप्रासानि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री पर्यन्त दङ जे तिप्रासा एलाकानो बाहायके डेभलप खालायनाय एडिसिनि बागै ककथाइचा मन्थि सामान नुगियाब्ला अब बेलाय लाचिमानि सिंसा गा जे मानसा जों त खालायन दं आबस के सानो नों जे ताबो सावै खोनारे गाव बाजेट नि तैनाय के फिया स्टेट गभर्नमेंट थेके बरक बो सावै दङ जे एडिसिनि जे फाइ सक पाइ माने आरां नंनि हिसाब फुनुक गिया काहामकाय फुनुक जागाने आबो के बुसे कुबैको बरक bo rang no san bo rang ni hisap san borok je chung chini administrative chalok nai chini EM song je borok no mane hisap rimani abono jodi borok poito thangya ke borok phai inquiry khlaitung apoti kurible ha edisio borok inquiry khlaina apoti kurible bangno sabu yagromoi toniba abo political issue borok ni abo kaisa politically suniba bro kaisa kokti samas totally abu joton saiman औ सर गय सानो त काइसा समोसा नरक नि ओ जे तिप्रा मथा हने जे पार्टी आचाइ माने अबनि मेन डिमान्ड तो ग्रेटर तिप्रालेन न सानै से पार्टी आचाइ माने हिंकाय ओ जे ग्रेटर तिप्रालेन नि सानमु अब ताबुक सुक जरातै माने बुसुक माननानि माने पसिबिलिटी बुसुक हाई चान्स ngै tong बा मानदा मान न माइनिया आबु रखाय बुसुक ngै दाबनो किसा साइ ग्रेटर तिप्रालेन सुं तामबागै सान जे अमनि बागन जुं ग्रेटर तिप्रालेन सानो चिनि मानथाइनो चिनि अधिकानो जुं माया रिजागिया तिनि नाइदि बुसुक तालिका हामिया चिनि कक बरक जुं चिनि मानि कक सुइनाय नसे जुं रोमान स्क्रिप्ट बाय जुं सानलायो आबो जुं फाइया सानि जुं हाफाङो कुरि सानिबो जुं नुखा थानाय सिपिएम नि आमलो सिपिएम रक जे समय स्टेट चालक दंफोरगो जुं बसाब्रक वो जों तावफानो नुगु प्रुफ दङ आसामनि पवित्र सरकार बासा कमिशनार बनतो बुय इलेक्शन खलायका आफ्रोबत जों प्राय 80% नि कुबां रुमान हामजाकनाय जों मानखा आफ्रो स्टेट गभर्नमेन्ट तामनगसो अ आबनो चालुकनाय रक बर गसियो जे कमिशन खलायनाय जे कुबां पार्सेन्टेज माननाय जिटिनाय बन आबनो जों एक्सेप्ट खायनाय गे आफ्रोबो खलायलिया इंगे ताबुक ताइसा नकफियो का तामहिनै डॉक्टर अतुल देबबर्मा जे बरक रोमान स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट से कक साइ दङ बन स जगह कमिटी खलाई रियो जे ऑब्जर्वेशन खनायनि बाग अजा कमिशन खलायनाय बागै गे कयबार कमिशन खायजांनाय बा आबो टोटली चुनो डिले खलाई माने वालाय रियो समय रहवै चंगतायबो उकुलो थांथों हिनै खलायमान सिकलायो ताबुक नायदि कुबांमा जागाव चिनि ताकुक बुकुक सं चिनि हानक फायुं सं कुबांमा जागाव अनेक जागाव चिखलाय जागो सिसिक जागो बोथार जागो जों मुंसा जास्टिस माया এই সব রকনি কারণেইनो जों ग्रेटर तिप्रालेन नै जों खरांथि सालायो बुवाग्रान बिसिंथि गे बुवाग्रान खाथिनि मसाल जुनो लामा फुनंनाय जों मसालनो संगै जों फाइट खालायलायो गे ताबुक रिनानि रिया आबचिनि बेपारिया रिनानि रिया सेंट्रल गभर्नमेन्टनि बेपार साननानि बेपारचिनि आन्दोलन खायनान बेपारचिनि जों तावफाना जों तामि उसलुया एवं उसलुग्लाक जों फान सतनैनो जों ग्रेटर तिप्रालेननि बागै जों आन्दोलन खालाय दङ एवं बसकांगो 14-15-16 चिनि प्लेनारि सेसन दङ आरन सिमि बुवाग्रा जों तैसा आरो कक सालायै
माने कक्साबलाय जों बाहाय के तैसा मूवमेंट खालायनाय तैसा क्राक है खालायनाय जों आबनो कक्साबलाय दंगो आबन Angka sar nung to dem dum kocu sora chong baru dem sora kocu sora nung ajaga o keplai ngai nung MDC engka angka aroni lukurok ni hamjak mung mane nung keplai ngai tini MDC engka angka ajaga borong ni jage jengjal tongmani rok ba tabuk phano tongkho abrok busuk jorate jengjalok paikha ba taita mota mo khlaina tongkho abrok kisa sa nana borok ni jungjal kon din primary kuri abo kaisa number 1 ang thaijing bosaka chini thani to rangsi kuri camera buskango sanai ang MDC ingmani pore ani se thikna kurikho kintu je mansak ani pocket by 3 rok pai pai ang 5ta nok rok tangurika kubikok engke ADC ni rangsi kurui aw bele ang tam khainai ba ge je mansak urotupasa maisli sati khlai holongsa maisli sati khlai je khlai ma to khlai tung ge tiprasa ni asuk jungjal माने उ स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली ब्रगनी जे बाजेट तंगमान बे खलाइफानो हठात केति प्रासान जुंजाल पाइकला खने आंखाकाव मियाबु नाइदि चिनि साइकारो स्कुल बिल्डिंग फाटी थांका क्रेश उङै थांका अनेक दिन सिगां इंगे आबनो सामनानि बागै आंगरो फाइ साबाइका चिनि हापां चालकनाय जे चिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट दंनाय बरनो फाइ साबाइका चिनि सीएम नो साका किन्तु जों ताबो प्राय 6 मास जावलि दं 6 मास लाई थांका ओ बिसि कतालनि ताव फानचे चिनि एडिसिओ फान रहमानि सेताम हिनयाबो वानस कक वानजि बेंगे गायखिरानि हिनो आमते के रहजाक दं इंगा सामुरो जोंबो फुर खायनैबा लामा गुरै पारा थांका इंगाकै ताव फानो ओ 2023 से चिन्ति प्रासर हिमासा हारपे कलुइ स्कुलत मा थांगो सराइरक हाटिओ मा थांगो आमते के मा दंलायो खलाइनानि कुबांमा दङ चिन्ति प्रासानि बागै अबाब कुरि थाकमारि कुरि किन्तु जों औ बाइले जों खलाइमाया अब एकदम परिष्कार जों मनि बागैनो चिनि पावर नांगो चिनि शासन उंना नांनाय आबन सिगां जों तिप्रासानि जुंजालनो खलाइमानानि हिने माने जुंजालनो जों नरायमानानि जों असम्भव angka sa sing koek din ko sekang nugui phai mane je week hai rok ang thaka sing je nukman social media o nang je kaisa post khlai ka jaga o 3 crore rupees naing ya ang hanai nai obo hangkai mane post khai mani tamone bagai khlai jaka tai je khna mani hangkai je mane oino bodol ni theke offer roja obo busuk jorate kuboi tai bu bodol rok amte ke offer ro obo no kisa lukurong na sawi khana reke belai ke jane belai hamai okok sungmani bagai kubangma boro kubangma leader saksini opposition tongnai ro चिन्ति प्रासान leader no MDC 5 जन फाइनाय 6 जन फाइनाय 4 जन फाइनाय ना ओ 2021 सिम सावै फयो नम्बर 1 कक इंखाय दावफान खरसमन थानाय दं थांयानाबले कारण ओ तिप्रा मथा ओंखाबले बुबाग्राबाय दिदुलजाक एबं आंगाबो सुइमानि कारण दंगो जों तिप्रासा रखेता मो फालजाकनाय मानिदि इंसि है जों तिप्रासा मानि जरा लीडर उंनाय रक तिप्रासानि बागै सामुं तांनाय हिनै सुमाय तांगै फायनाय रक जों खायता मो फालै चाजाकनाय मानिदि इंसिबा कोनो समयो WhatsApp तिरो कल खायो नाम्बार सिनियर बुझिखा डाइरेक्ट कल खायनाय साहस गरै WhatsApp तिरो कल खायो एबं कयेक जनाना आं इ रुमनो कुनै कथामनो हिनै रहरमाबो दङ आनचरायनि बादे फुररगो पन्त आमतै निजेनि दल दङैसे ताबु आं बुमुं खुगलाखा हे ताबु तो चुंबाय कुरिखा आमहाय लिडार दङ अर रुमो पन्त फायै ताम दिल्ली थांनानै चपार बाय थांलायनाय हे ड्रिल खालायनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि ताम 70,000 कोटी तोबनाय रखबांमा दङ आमहाय बरक मासामुसो WhatsApp तिरो कल खायद्रुंता इंके ताम सादि इंगे सारा गया नंबाय खूब मालायनानै हिनसाव मालायनायखा फायदि ताम WhatsApp ते कल खाया नांबा इंका आरोगो ताबो बरंनि उ रिउमार जे ताबो ककरो नखर माने आरोगो सिजाकता बरक अमते खलाय बरकनो माने कन्भिन्स खलाय माने जेसकला लामा करर नाय आमति इंका आं वानसुका 3 crore रिना तो बंनि माने आबहाय नेता आब सानै रगो चिन्ति प्रासा नेता दो बरंनि तो क्षमता कुरि 3 crore रिदानि एबं बजे जुनो याकारै थांमानि बजे 3 crore मानि दि थां सुंका आंग देना WhatsApp तै नंकि मादि मांखाबा हिनै नंसिका मानि फुनुक दिनसेगा
Engke abke gosira gya. Bujikha? Amke gosira gya Tripura mano hinai. Tabuk কয়েকজন ওয়াইসা থানায় আনি এরিয়ানি কয়েকজন থানায় সাবজোনাল চেয়ারম্যান জুগমা যে থাংমানি পারাও তামিন সাই দंखा दाबो 12 लाख थे रां रनाय রেশন কার্ড রেনাই পাতা জায়গা রেনাই এবং যে চিনি হাচিনি শাসন নে চিরিকনাই মা বব থাংজাক কয়েকদিন তাবুক খাইতো চিনি হাচিনি শাসন করে কে বতো ও আনি রাজকান্দিনি টিআরপিসি চেয়ারম্যান সে তাবুক বব থাঙ্গে রবার বাগান রেনাই উংলাই दंखा 12 लाख রেনাই ফুং खरकसा साबजोनाल चेयारमैन जुंगमा बिजिबि थां बेसे 12 लाख रां दै फुं इंगे बनो संदि हिनसागाता आं लुकुरगनो नंमा दिमांखाय नै किन्तु आदते बररगनो लामा सित्रातुइ हिमरिनानि बागै कगन तंगो लाम सित्रांके लाम कुवार इंगे लामा कुबैन लामाकै लाम केसेब आबनो जों जासायमा ख्लायनाय हायनि बागैनो आं आबो सुयु कारण इ सब रक खनाकै बुबाग्राबो सरि हामिया अनेक सबै बखा थुयु बबो वाना जागु इंkai ए abahai rokno buagrano phandrna bagai suimani jesuk phano rang rethang chung mdc singmani ekmatro lukuni mukti ni mokoli mukti ni bathai lukuni kolomti ni bathai इंkai ebong chuno je budri mani actually agini je party ni borok je election no bosawoi jiti laimani abu juda abo totally juda ebong tipramo thani 2021 ni simi tabuk थानाय 23 नि विधानसभा इलेक्शन जरा बहुत रिवे जितिनाय रक एमएलए एमडीसी रक किन्तु तुतिली जों जितिमानिले आबो लोकुरक नि मकलि मुक्तिसे लोकुरक तामुवानसुका कायसा कठोर मसाल माका 70 बछरनि परे बन बन जातिनि संगैनायका लिडारनि संगैनायका खरक साफाना तुइदुलनाय करि याप्रि यासा याकामसा सेकांकेना आ जाति थुइ थाङो किन्तु बरं थाने एमन ख्लाय कायसा बिसास आसायका बुबाग्रा एमन कायसा चिन बागै पहर जाति फायका जों बुवाग्रानो संगै थांनाय हिनै लोकुरक बुद्रि मानिसे इंखाय जदि दाबुक जे ककथायसा थायनि आबहाय नंखरै दङ बा अपोजिशन रकजनो बखा लोकुरकनो बखा मग्रना बागै जे साइ दङ 5 जन एमडीसी फायनाय 6 जन एमडीसी फायनाय हिनै हे এবং যারা থানা হিनै वानसुगै दंखा इंखाय बरबो वानसुंनान दरकार नों मकलनि लुकुरंनि मकलनि तिप्रासानि मकलनि मुक्ति बाय नों फाइमानि नन केबो मुंसा ख्लायना नांगला आसुकिनि नफराव अभिशाप उंनाय नों जेबोना हामै मांगला आबां ग्यारेन्टि दिसावो एबं जों बुआग्रानो बखा राग्रिनानि मत कक साना नांनाय हिनै आं आबो पुसखायो मिसार जे नों सामानि माने जे संखानाय दं माने ताबो जे एमडीसी रक ओइनो बदल थाङै मानो हनैनाय आ मानो जे हनै हन माने आबो तामो माने आम आबो बसुक जरातै माने आबो कुबै जामते हेके ता रुमार्स दाहिनाय ना कुबै दाहनाय अब हाके जे सोशल मीडिया रक पिरजाक दं माने तिप्रा मथानि एमडीसी रक हाके बा बरक ओइनो बदल बाय गदालै फानो मानो जे हनै सामाना मानो वार्ड आबो बमसुक जरातै कुबै बा आबो ताताल आबो न के साय खनाने आं थाइजोंनो साकाव 2021 जे समय जों जिति लोकुरक जों जितिया जों जत तिप्रासारु जितिखा एडिसिओ किन्तु आफ्रन चिमेन कक नखरजाक पत्र पत्रिका व 4 जना 5 जना 3 जना 7 जना हेनै एकदम अब कन्टिन्यू से चलि दङ दो एक नम्बर कक या 3 साक पर्यन्त कुन एमडीसी थामानु ग्याबले आंबा कुन एमडीसी थांमानु ग्याबले गाव न खुंसावो बिहिक बसाय जों बुमा बुफा ताखौ बहु तंलाय मासे मखां समलायो माइटु कायसानि माइचा मानसे थारकं सबै खुरै आ माइचा लायनाय बरकसे दुखुं खुंसावो किचा मिचा माने मखां सम खरां सम लायो कोन ना कोन कारणे दल तुइ तंमा बासाव बि किचा मिचा नुंबाय आंनि आफानाव ताइ खरसाबाय फानो उमा तं मानोब्ले इंगा आबो रक बाय जे थानाय एमडीसी र याकाय थांबाय सिनाय आबो आं बिसास खालायमिया अंके सारनो ते कैसे संगमानि के सासंग ताबुक नगै दङ ता जे एसटी जे तंनाय अबरक रिलिजियन तैनै जे कक्ति सामानि निनि हिन्दू हन्दी ख्रिस्टियान हन्दी अबनते जे ख्रिस्टियान बा अब हाय हिन्दू या बरंनि एसटी नि थेके नरि रजाकनाय हनै जे आबने मने सामानि आबंकाय ताम आबो बाहाय आबो नों चाजा गोदाना सपोर्ट दा तंग ताय आबो जे सामानि आककते कैसे आबो तो अपोजिशन पार्टी नि होते कक्तिसा जाका आबो बसक जरातै ए अंके आबो न तैनै किसा सा आबो मुनु जाकनाय कक्सिदो आंखाय आबो नुखा आं आबो
मुनिजाकनाय कक्सि माने तिप्रासा थानसा करै बाक्सा करै तिप्रासान बागै जरा हामिया आरन सिजागो बेलाय चिनबाय तं केसेब ताबुक बेलाय जुंजालो तं এবং বিনে আকক রনো নাই নাই খাঙ্কে মানে দুঃখবো নাঙ্গো মুনিনা উমুসুঙো মো 2023 গো আমতিরো সানাই তো তংবা না এসটি সার্টিফিকেট বডি ইস্যু খলাই খ্রিস্টান রগ্ন তিপ্রাসা খ্রিস্টান রগ্ন এসটি সার্টিফিকেট তামহিন নররি নাই ব্রগনি আবো ব সংবিধান তো আং তো নুগিয়া খতা উফানো ব খরকসা এমলে তুতে আকক সামানি মোসাংলিয়াতা আবনো এঙ্কে সারা ইন্ডিয়াও খ্রিস্টান রক তংমানি আবো তিপ্রাসিমি নজাকনাই আবাহাই কক দে বিনা আবো না অল ওভার ইন্ডিয়ানি খ্রিস্টান এসটি রগ্ন নরনাই আবো আং বুঝি মেয়ে খুতা তিপ্রানি খ্রিস্টান এসটি খ্রিস্টান তিপ্রাসা যারা এসটি তুই তংনাই খ্রিস্টান রগনি সিমদে নরনাই না সারা ইন্ডিয়ানি খ্রিস্টান এসটি রংনি নরনাই যদি নরনাই হিংগাকাই অল ওভার ইন্ডিয়ানি নরনাই ননা আবনো ব্লে তিরফান সিমি বাইকে ননাই বকবো থাঙ্গো মিজোরামনি খরকসা সংনি এসটি ক্যান্সেল খাই নাইগ্রা থং তামুং নাইদি এডিসিনি বুফা আফ্রো তের মানানো বো হামবাই আসুনো Enggak sarno paithago sini panda asta asta akan pairi relation enggak nono paithago sini je o lukurok tripura ni je lukurok tongmani nang borok not o tabuk ni je situation rok no toinai tam ko kachana mujung tai enggak logi sana mujung o sini yo turok tongmani mani hamya rok bai gadali tongbai mani aborok ni bagai nang kisa sini lukurok no kok tam ko kachana mujung nah belai kaham kok abo belai wana mat singsa ang kubui যে চিনি তাবুক চিনি নেক্সট জেনারেশন চরাই বুসা লেখাপড়া সুরং তংনাই রক চিনি তাকক সং উদ্রাক্স মানুই আবো বেলাই কিরিমা সিংসা বইচনো তাবুক সিলাই পাঠাম বাই থাম থাম খাই তো কগৈ তো বথার কানো এবং তাও চেষ্টা খাই তো কগজাগো দং আয়াং তুইব চুনো বথারো আবন সিলাই তাইবো হামিয়াকো আবো খাই ও থাইজিং সালাইমানিকো হাতে মারে না বাটি মারে হিলাইমানিকো ও ড্রাগস মানে আবো খরকসা নি বিসিং তুই সিমি আবো সীমিত তং আবো এরইমাং থাঙ্গো মনি বাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো স্টেপ নাহানানি দরকার আবনো মথাকনানি দরকার যত নেতা মন্ত্রী তংনাই রক লিডার তংনাই রক তামো গ্যারেন্টি তং যে বিনি বসারখায় আবো নাগলাক বরক যারা আ মাফিয়া ড্রাগস মাফিয়া রকনো আবো রকনো বরক কঠোরভাবে শাস্তি দিনান দরকার বরকনো আইডেন্টিফাইড খাইনানি দরকার কিন্তু যে ফালনাইকে মানজাগিয়া নুংনাইসি মানজাগো ম্যাক্সিমাম তাবো অমতুই আবনো আং সানানি মুসুঙো ত্রিপুরা হাফাং অঙ্গ তংনাই রকনো ত্রিপুরা হাস্তে হাফাং অঙ্গ তংনাই রকনো নরক রমনাইনো তো নরক শাসন খাইদিনো ফালনাইনো তাইবো নরক রুতুগৈ শাসন খাইনানি আবনো ফিয়কনানি স্টপ খাইনানি আবনো দায়িত্ব নরক ডাকতিনো আবনো চাইতক থং এবং যারা ত্রিপ্রাসা লুকুরংনাই চিনি সিকলা সিকলি রক চেরাই খনাই রক নরকনো আং খুলুমৈনো সাবো নরক ফেকজাক মানি রক বাই হাকচালকে তংদি তাইবো চিনি হাস্তে গনাঙে ত্রিপ্রাসা রং থানিও অদ যে সালাই তংলাই মানি যে ত্রিপুরা মথা বাইনাই সরকার বাইনাই উখাই বাইনাই হিनै যত ত্রিপ্রাসা লুকুরকনা আং কয়জাও খুলুমৈনো সাবো নরক কোনো তাওয়ানা দি जों बुवाग्रान लगी तंगो नरकनि फान चिनि फान नरक चिनि भविष्यत जों नरक बायनो तंगनाय जों कोनो फाइटिं थांगिया जों बसकांगो चिनि मुभमेन्ट स्ट्रं खालाय जों खालायलायनाय चिनि प्लेनारि सेसननि बागै नरक जतनो रेडि तंदि हामबाय sarno belaki hambaini nangkukma samoirman bagai hangkai norok jotono sini je lukurok nuguiman khana sarsono srai srai ke sai khana raka bo je social media je post khaimani aboni uklogo tamu reason tong obrok jotono sawi khana rika tai borok ni je party ba bodol tong mani tipra motha tabuk bo agini haino krak tong hotai buskang borok tebo samung khlai thangnai tai borok ni je sanmung rok borok obono borok obono nai no thango tabuk jorate borok je manchakte bo khainai henei lukurok no bo saka tai norok bo srai srai khanai mang khana tamu kuboi hayake bata tamo tatal je tongmani singshini sarni khuktuino khanaka obo haike no sing buskango sing sini o panda o tebo sini narwai rok no toboi phainai tai tebo saiman lainai obon bagai norok sini loge choya kari nai tongdi Chumui TV khulum